बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2024 फॉर टीचिंग कैडर बीपीएस 12 टू 18 तफसील के साथ पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आप लोगों ने कुछ कहना है तो नीचे कमेंट में आप लोग कह सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने असातिज़ा की आसानी के लिए और पोस्टिंग ट्रांसफ़र में शफाफियत और उसको एक ही वक्त में करने के लिए, ताकि तलबा की जो पढ़ाई है वो मुतासर ना हो, 30 जुलाई 2024 को ई ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी फॉर टीचिंग कैडर बीपीएस 12 टू 18 मुतारिफ कराई थी। इस पॉलिसी के नुकात दर्ज झेल हैं। पॉइंट नंबर 1, इसमें ये कहा गया है कि अब ट्रांसफ़र के लिए यही ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2024 इस्तेमाल होगी, जबकि जो पुरानी ई ट्रांसफ़र पॉलिसी थी उनको सुपरसीड किया गया है, अब वो इस्तेमाल नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2, इस पॉइंट में ये कहा गया है कि इस पॉलिसी के ज़रिए सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कैडर की जो पोस्ट हैं उसकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसफ़र होंगी। डिस्ट्रिक्ट कैडर की जो टीचिंग पोस्ट है उसमें बीपीएस 12 से लेकर 15 तक पोस्ट आते हैं, जैसे कि पीएसटी, सीटी, डीएम, पीईटी, एटीटीटी कारी वगैरह वगैरह। जबकि प्रोविंशियल कैडर की जो पोस्ट हैं उनकी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र इस पॉलिसी के ज़रिए हो सकती है। प्रोविंशियल कैडर की जो टीचिंग पोस्ट है उसमें बीपीएस 12 से लेकर इससे ऊपर जितनी भी टीचिंग के जो पोस्ट हैं वो आते हैं। तो इस पॉलिसी के ज़रिए इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए ये एलिजिबल हैं, ये प्रोविंशियल कैडर के जो टीचर्स हैं। ये इसमें आते हैं एसएसटीज़, एसएस, ट्रिपल एस वगैरह वगैरह। जबकि जो ग्रेड 15 और इससे नीचे के जो असातिज़ा हैं उसकी उनकी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र है वो इस पॉलिसी के तहत नहीं हो सकती। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र का मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफ़र। पॉइंट नंबर 3, इस पॉइंट में ये कहा गया है कि इस अक़साम की जो ट्रांसफ़र हैं वो इस पॉलिसी से मुस्तस्ना है। इस किस्म के जो ट्रांसफ़र्स हैं वो डायरेक्ट ऑफिस से हो सकते हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑन कंप्लेंट्स, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड का ट्रांसफ़र भी कहते हैं। नंबर 2, म्यूचुअल ट्रांसफ़र। नंबर 3, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर। और नंबर 4, ट्रांसफ़र फॉर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ न्यूली इस्टेब्लिश्ड स्कूल्स। नंबर 5, न्यूली क्रिएटेड पोस्ट्स। पॉइंट नंबर 4, इस पॉइंट में ये कहा गया है कि इस पॉलिसी के ज़रिए ट्रांसफ़र कम से कम साल में एक दफ़ा होगा। गर्मियों की छुट्टियों के अंदर या साल के एंड में, एकेडमिक ईयर के एंड में ट्रांसफ़र होगा। नंबर 5, इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जितनी भी डीओज़ हैं वो वैकेंट पोजीशन फ्रॉम बीपीएस 12 टू 18 उसको अपलोड करेंगे ई ट्रांसफ़र ऐप पर। पॉइंट नंबर 6, इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो डायरेक्टर ईएमआईएस है वो ईएमए को एक फॉर्मेट देगा जिस पर ईएमए वालों ने डेटा फराहम करना होगा। पॉइंट नंबर 7, हर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो ई ट्रांसफ़र ऐप के डैशबोर्ड को विज़िट करेगा और दरख्वास्त दहिंदा की जो पार्टिकुलर्स हैं उनको चेक और वेरीफाई करेगा कि उसमें कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या बोगस डेटा तो एंटर नहीं किया गया है।
پوائنٹ نمبر 8، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایڈہاک بیس کے جو اساتذہ ہیں ان کی اس پالیسی کے تحت ٹرانسفر نہیں ہو سکے گی جب تک وہ ریگولر نہ ہو جائیں۔ پوائنٹ نمبر 9، اس پوائنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک اسکول میں صرف 2 اساتذہ ہیں تو ان میں کوئی ایک بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ اس ایپ پر ٹرانسفر کے لیے اپلائی کرے۔ پوائنٹ نمبر 10، اس پوائنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنی بھی سینئر پوسٹ ہیں جیسے کہ ایس سی ٹی، ایس ڈی ایم، ایس پی ٹی، ایس ٹی ٹی وغیرہ وغیرہ، تو ان کی جو انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسفر ہے اس کی نہ تو اس ایپ کے ذریعے ہو سکتی ہے اور نہ ویسی ہی، کیونکہ یہ 100% پروونشل نہیں، ڈسٹرکٹ کوٹا ہے، ڈسٹرکٹ پروموشن کوٹا ہے، اور تو اسے اجازت نہیں ہوگی کہ وہ انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسفر کے لیے اپلائی کرے۔ پوائنٹ نمبر 11، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹرانسفر صرف ویکنٹ پوسٹ پر ہی ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 12، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کم از کم 2 سال ایک ہی اسکول میں ایک ہی پوسٹ پر گزارنا ضروری ہے۔ 2 سال سے کم عرصہ والوں کی ای ٹرانسفر پالیسی کے تحت ٹرانسفر نہیں ہو سکے گی، لیکن یہاں ایک نکتے کی وضاحت ضروری ہے۔ یہاں پوسٹ کا ذکر کیا گیا ہے، مثال ایک استاد 2 سال سے ایک ہی اسکول میں ہے لیکن پہلے وہ سی ٹی پوسٹ پر تھا، اب 5 مہینے پہلے اس کی ایس سی ٹی پر پروموشن ہو گئی ہے، تو اس کی پریزنٹ اسکول میں پریزنٹ پوسٹ پر جو ٹینیور ہے وہ صرف اور صرف 5 مہینے ہے، وہ 2 سال نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو پھر وہ ایلیجیبل نہیں ہے کہ وہ اپلائی کرے اس ایپ پر ٹرانسفر کے لیے۔ پوائنٹ نمبر 13، پوائنٹ نمبر 13 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر 2 اساتذہ کا اسکور جو ہے وہ ایک ہی ڈیزائر اسکول پر برابر ہو تو میرٹ پہلے ٹینیور یعنی دورانیہ پر بنایا جائے گا، اس کے بعد اگر وہ بھی برابر ہو تو ڈیٹ آف برتھ پر ہوگا، اس کے بعد جس نے پہلے اپلائی کیا ہو اس کی ٹرانسفر ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 14 میں یہ کہا گیا ہے کہ آخر میں ٹرانسفر آرڈرز جو ہیں وہ ای ٹرانسفر ایپ سے جنریٹ ہوں گے اور پھر وہی ٹرانسفر آرڈرز ایشو کیے جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 15، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہوگی وہ گریونسز ریڈریسل کمیٹی بنائے گی، جس کا ہیڈ جو ہے وہ بی پی ایس 18 یا اس سے اوپر کا ایک آفیسر ہوگا، اور اس کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ وہ امیدواروں کی جو گریونسز ہیں وہ حل کرے، اور ساتھ ساتھ وہ میرٹ پوزیشن جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر اندر بنائے، متعین کرے اور اس کو جمع کرے۔